निज निज ढंगरे सबु जोड़ी ही मते सुंदर लगे से परा कहुई जोड़ी सब स्वर्ग बना हुए। आम झील जोई जोड़ी आपण को केमती लगे मत टे कहले। आम पहुँचला बेलू मंडप में बेस गहली लगी जाइथिला। पिला माने तो आजिकालिकार जो सिस्टम रे बहुत अभ्यस्त छोट पिला माने सब जाई जल्दी फोटो उठे भोजी जगह को बाहरी जाउथिले। आमे भी टिके ठिया होई झील जोई सहित फोटो नेलु। कहले आम घर आम किए जाइथिलु कहबे ना मु कहबी। आमे जाइथिलु चुंगा मु चिन्नू आ गुलुरी। चिन्नू आगुरु परिचित थिला आमर ए नुआ जोईंको सांगरे माने मो जोईंकर। तेणु तांकर बेस जमुथिला। आ से भी सेइथि पई ही कहले मु निश्चय जीवी सेठिकू नहले कथाटा खराब हबो। आमको तो समस्ते कहिथिले जिबाकू आ निजर झीलटी आउ थरे देखिबाकू कहार बा मन न हबो। सेथिपई आमे जाइथिलु। जाई तांको संगे किछि समय बितेला परे बाहरी पड़लु खाइबा जगह। खियापिया काम सरले तो पुणी मंडपरू छुट्टी मिलिबो ना। आज रविवार संध्या थिबारु बाट बेस गहली थिला। आमे मने मने भाबिथिलु शीघ्र पहुँचिकी शीघ्र बाहरी जिबु। भिड़ गहली हेबा पूर्वरु आम काम सारिदेबु। किंतु बाट एते रस थिला जे आमे पहुँचला बेलू ठीक भिड़ जमीथिला। पान पाखरे मु टिके छिड़ा हेई पड़ली। मु कहली मु खाइबिनी जे आंको पाई खंडे पान नहीं जीवी। हेले आउ गोटे जिनिस मु मने मने खोजुथिली। मु खाई परिबा मोर प्रिय जिनिस कोउठी मिलिबो। कहले मु कौन खाई परिबी आउ कौन मो प्रिय जिनिस कौन पाई कहली मु कौन खाई परिबी। मोर परा दांत नहीं सेइथि कहली आ मो प्रिय जिनिस कौन आपण माने जानि नांती। मु तो सब बेले खोजी बुलु थाए कोउठी मिठा अछि सेया को ही खोजुथिली। एमाने तांकर खाउथिले। खोजी खोजी जाई पहुँची गली ठीक मिठा जगह पाखरे। हेले ए जगहटा सेठी पहुँचा पूर्व पड़गला। एठी कौन कारबार चलती कहले जोठी बेसी गहली थिबो भोजी रे आपण जानिबे सेठी गुपचुप नहले मटन। ताले एटा को जगह एठी गुपचुप खिया चलथिला। समस्ते टिके गुपचुप रो मजा नवा को भल पांती। विशेष भाव से खटा पानी रो मजा। आजिकाली भोजी रे कौन न होउची जे खटा मिठा लुणी सादा आइंस सबु तो गदा आउ सेल्फी स्टैंड भी सब भोजी रे तैयारी हो जाउची। बहुत लोग सेठी खुशी रे मजा रे फोटो उठाउचंती। एबेकार भोजीर माहौल देखिले 40 वर्ष तले बाहा हेइथिबा आम भोजीर कथा मने पड़ी भारी हस लगे। समय केते परिवर्तनशील केते कम समय भितरे भी केते कथा बदली जाए। एई बफे जतले नुआ नुआ होतला समस्तिंकर धारणा थिला बड़ लोक माने बफे करछंती। मु टिके सलाड नै आसी खाइदेली काइना पार्टीटा सेतलको आंबिळा हे गलानी। मिठा खोजी बोली कोन आ किछि खाइबेनी। हेतेरिका सालाड प्लेटटा धरी सारची मिठाटा हाबुड़ी गली। पुणी मोर प्रिय मिठा माने कौन कहले छेना पायस। मु कहली बास सेइथुरु टिके खाइदेले मो पेट ढिल। मु सतको सत सेइथुरु टिके नै आसिली। आहुरी भी खुशी लागिला। माटी पात्र रे खूब सुंदर भाबरे ताहा परसा जाउथिला। मु लोभ संभाली न पारी सेइथुरु खाइली। मु जो भोजी को जाए आइसक्रीम आ मिठा निश्चय खाए। आउ जहा खाए कि न खाए मझे मझे लक्ष्य करुली मो पिला माने ठीक ठाक खाउचंती कि नाई। से माने भी मते खोजी बुलु थांती बो खाउची कि नाई। एमती कथावार्ता हो आमे जहा को अपेक्षा करथलु से माने आसी पहुंची गले। से माने किए कहले कन्या माता सासुमा आउ तांकर माई माउसी भाई भाउज समस्ते देखुनांती। ए तीन सुंदरी होउचंती दुई सासु बोहू आउ तांको झियो। आ मु ठिया हेई पड़ची सेथि तांको मझिरे केमती मैच करके दी जा साड़ी पिंचंती देखचंती तो कलर तो समस्त मैच कर देचंती। दूररू देखले भी जना पड़ जाउची ए माने गोटे ग्रुप रो। आउ हेले आम पुओ बोहू माने जो झियो बाहाला तार भाई आउ भाउज आ पुणी चिन्हे दउची एई बाईगणी साड़ी वाली होउचंती सासुमा। आपन को लागुची कि से सासुमा परी। मु कहली अरे आमे सेठी गप करूचे आम पुओ माने सब कुआडे गले। खोजिकी जाई मु पहुंची गली बुबुन पाखरे। बुबुन भी आज एनिवर्सरी थिला तेणु ताकू टिके एनिवर्सरी विश करदेली। सेठी पुणी आमे से विषय रे कथावार्ता हेलु। आउ समस्ते टिके निज भितरे गपुथलु काहेकि ना नुआ बंधु परिवार रे सबु बंधु को तो आमे चिन्हि पारिबुनी ना। केवल झीवर सासु ससुर जा देढसुर को भल भाबरे चिन्हिथिली तांकू टिके देखा करदेली। हेले तांको सहित वीडियो करिया को मते टिके संकोच लागिला। पुरुणा है गले से निश्चय आम घर को बुली आसबे किंबा आमे तांको घर को बुली जिबु सेतेले पुणी चिन्हा परिचित हो जिबा। मो झियो कहला आबू तोर गोटे एकुटिया फोटो उठे देबी। मु कहली हौ
ଉଠେଇ ଦେ। ମୋର ଏ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତା ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମୋ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି। କାହିଁକି ନା ବାହାଘର ଗହଳିରେ ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଜମା ବି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲୁ। ଏମିତି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଖିଆପିଆ କରୁ କରୁ 10 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ସମୟ କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ବିତିଯାଏ ସତରେ। ଯେମିତି ବରଖୋଜା ହେଲା, ବର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ଶେଷକୁ ଇଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଜିରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରରେ କେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ଆଉ କେଉଁଟା ଶେଷ କେଜାଣି। ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡପ ଖୋଜିବା ବି ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ। ଏଇ ଫଟୋ ଲଗେଇବା ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଥିବ, ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଯିବା ସେଇଟା ଆମ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଜାସଜି ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନିଆରା ମଜା। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସତରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଥା କହୁଛି ନା ଶେଷ କଥା କହୁଛି? ଭୋଜିର ଶେଷ ଆଉ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବୁବୁନ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ରିଆ ବି ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଥିଲୁ। ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ। ଆଉ ତ ଇଏ ଆମ କନ୍ୟାର ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଦୁବାବୁ, ଯିଏକି ବାହାଘର ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହାଘରଟି ହେଇଗଲା। ଆଜିର ଭୋଜିରେ ମନଟା ଭାରି ହାଲୁକା ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ବରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବର୍ଷା ବାହାଘର ବିଷୟରେ କହିବା କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରିନଥିଲି। ସେଇ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ତ ସମୟ କଟି ଯାଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶେଷ ଭୋଜିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଗକୁ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହେଲେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାଘରର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଆଉ ଶେଷ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏ ଭୋଜି ଭାତ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ସବୁ କଥା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମାଳି କହିଲା, ଆଇ ତୁ ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁନି? ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ, ତତେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବି ସେତିକି ବେଳେ ତୋ ସହ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସେମାନେ ମୋଠୁ ବିଦା ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଯାଏ ସେମାନେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଲେ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆମେ ମା ଝିଅ ଏକାଠି ହେଉ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। କଥାରେ ନାହିଁ, ମା ଝିଅ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯେ ଯାହା ସୁଖ ଯିଏ ବନାସିଲେ। ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ସତରେ କେଡ଼େ ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅଟା ମୋର। ଏବେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋହୂ ହେଇଯିବ। ଝିଅରୁ ବୋହୂ ହେଇଗଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇସବୁ କଥା ଭାବି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବର୍ଷା ତ ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆଦୌ ବର୍ଷା ନଥିଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପକଉନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ।